hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Repeat the sounding joy. Repeat the
kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born.
was born for you. Oh, come, bitter and broken, come with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. Skit ini menceritakan kisah seorang lansia yang sedang bersaat teduh dan sembari merenungkan kembali masa-masa kehidupannya dari masa kecil hingga dewasa. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come. No, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come. See what your God has done. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love.
Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Oh, come, all you unfaithful, come. We cannot say, but come. No, you are not alone. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering, come. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Tuhan Yesus Kristus telah lahir. Dia lahir untuk kita orang-orang yang berdosa. Di dalam perjalanan hidup ini, betapa sering didapati bahwa kita tidak setia. Kita terjerat di dalam belenggu dosa, di dalam kehancuran hidup, di dalam putus asa dan rasa malu. Mari hari ini datanglah kepada Dia. Di dalam Kristus ada kelegaan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Untuk mengakui dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, inilah setiap kami yang datang pada sore ini. Engkau tahu keberadaan hidup kami. Engkau tahu keadaan isi hati kami. Kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan.
Kami yang sering kali hidup menurut jalan kami sendiri. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan anugerah dan pengampunan. Kami datang pada sore ini. Kami mohon belas kasihan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan akan penyembahan kami di dalam perayaan Natal di hari ini. Dan kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan pujian, sangat besar anugerah-Mu. Biarlah kita boleh menyanyikan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Sangat besar anugerahnya, membarui hidupku. Dulu sesat, kini pula ku tak dosa dilepaskan. Tuhan Juru Selamat telah tebusku. Belas kasih-Nya bertahta, anugerah-Nya sungguh ajaib. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy grace, unending love, amazing grace. Saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita berdiri. Kita adalah orang-orang yang boleh menyatakan iman kita. Semua boleh berlalu, tetapi Allah tetap milik kita selamanya. Bumi akan segera lalu, dunia akan lenyap, namun Allah yang memanggil selamanya jadi milikku. Selamanya jadi milikku. Allah kau milikku. Allah kau milikku. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang telah melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau datang ya Tuhan, kami mau membawa hati kami,
Kami mau membawa hidup kami untuk sekali lagi dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Maka biarlah Engkau sendiri yang boleh melawat kami semua dalam perayaan Natal GPMBRI Kemurnian pada malam hari ini. Supaya kami semua ya Tuhan kembali mengalami kasih karunia demi kasih karunia yang membawa kami semakin mengasihi Engkau, yang membawa kami semakin mengerti dan taat kepada kehendak-Mu, dan yang membawa kami semakin hidup serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan perayaan Natal kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Oke, saya nggak dengar suaranya. Lebih bersuka cita, lebih bersemangat. Shalom. 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 Oke, saya mau menyambut dulu jemaat sekalian yang sudah hadir di aula utama, yang ada di balkon maupun yang ada di aula bawah. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini, sore hari ini, kita bersama-sama seluruh jemaat GPMBRI Kemurnian dan juga gereja-gereja di seluruh dunia boleh merayakan sukacita Natal. Mungkin Bapak Ibu di sebelah kiri kanannya ada yang belum dikenal. Nah, saya mau undang Bapak Ibu boleh berikan senyum yang terbaik untuk teman di kiri dan kanannya. Nah, disenyumkan. Sudah? Depan belakang juga boleh, kiri kanan depan belakang boleh. Oke. Disengirin aja Bapak Ibu walaupun pakai masker ya. Ada matanya soalnya. Oke. Mari dengan bersukacita Bapak Ibu, saya mengundang kita sama-sama menaikkan pujian secara medley dengan bersukacita dan bersemangat. Dengar Malak memuji. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja kita telah lahir. Mari kita bernyanyi, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar. Dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Masih semangat puji Tuhan ya. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem.
Tuhanmu, Gloria, Gloria, katakan mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, sekali lagi mulia bagi Allah. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan persembahan tarian dari Sekolah Minggu Kemurnian. Christmas star shining bright, lead us to this child tonight. Up in the sky, a guiding light, a king is born for us this night. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. 3 wise men came from afar, bringing gifts for the newborn child, to worship him and give God thanks, to find the promised one. Christmas star shining bright, lead us to this child tonight. Up in the sky, a guiding light, a king is born for us this night. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. Shining bright up in the sky, leading them to Bethlehem. A star that followed from the east will guide them on this night. Christmas star shining bright, lead us to this child tonight. Up in the sky, a guiding light, a king is born for us this night. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. In a stable Christ was born, they knelt before him joyously. Gifts of gold, myrrh and frankincense were brought before our King. Christmas star shining bright, lead us to this child tonight. Up in the sky, a guiding light, a king is born for us this night. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star. Christmas star shining bright, lead us to this child tonight. Up in the sky, a guiding light, a king is born for us this night. We're following the Christmas star so bright, we're following the Christmas star.
star. We're following the Christmas star so bright. We're following the Christmas star. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sediakan tempat untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati. Akan sorga mulia. Masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Kau telah tinggalkan sorga mulia, kala menjelma manusia. Namun tak ada tempat baginya menjelang kelahirannya. Masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Dian Chun Qian Cheng Song, Dian Ye Xiang Dian Kong, Xian Yang Chu Wu Liang Ta Chun Rong, Chu Jing Ken Shi Qi, Jiang Shen Bing Gu Ding, Wei She Ren Shou Dong Ku Bin Jiu, Ju Lai Da Wo Xin, Ju Yesu, Zai Wo Xin, You Kong Ju Wei Li. Masuk hatiku, masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Sekali lagi kita katakan masuk hatiku. Masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari yang berbahagia ini ketika kami memperingati hari kelahiran-Mu, kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami juga boleh memuji menyembah Engkau, dan kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan buat kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan di dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami. Allah Roh Kudus mampukan dan tolong kami sehingga kami dapat memberitakan firman Allah dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara.
我们知道我们的播音机会有出声音，我们的报纸有新闻。 Bangunan ada kolom juga, suara ada juga di sawah. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di aula bawah. Ai nggak diterjemahin Ai. Nggak usah. Shalom buat apa Bapak Ibu yang ada di aula bawah. 刚才传道讲了一个半顿，就是恭祝大家、问候大家的话。 Oke, tidur pakai bantal, masak mie pakai kuah, dan selamat Natal kita semua. 恭祝大家圣诞快乐！ Ini sebenarnya diundang khotbah apa undang perpantun ya? Oke, saudara mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. 请大家翻开《路加福音》第2章第8节到第10节。 Sebelum kita baca bagian firman Tuhan ini, saya mau bertanya dulu, apakah Bapak Ibu dan teman-teman dan juga anak-anak sekolah minggu yang tadi datang sudah menerima lilin ini semua? Kalau ada yang belum terima boleh angkat tangan supaya panitia bisa kasihkan. 你们每一个人进来的时候有没有得到这个灯？ Iya, tolong pastikan sudah ada ya, karena kita akan pakai ini di akhir khotbah. 我们需要这个灯的。 Oke, nah saya akan bacakan ayat 8 sampai ayat 11 dalam bahasa Indonesia. Livi akan bacakan ayat 12 sampai 14 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 你们要看见一个婴孩抱着布窝在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：在至高之处荣耀归给神，在地上平安归于他所喜悦的人。” Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu profesor namanya Robert Waldinger dari Harvard University. 弟兄姐妹们，在哈佛大学有一个教授。 Nah, Robert Waldinger ini dia satu kali memberikan presentasi ilmiah di sebuah acara. 那么这个 Robert 教授呢，有一天呢，在一个谈座会里做了一个研究。 Dia melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia dan lebih sehat? 那么他的研究就是我们怎么能够做，使我们能够更加快乐、更加健康。 Coba kita tanya pada diri kita masing-masing saudara ya. Menurut kita apa sih yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia dan lebih sehat? 好，你们自己问自己，到底什么事能够使你们更快乐、更健康呢？ Nah, Robert Waldinger ini dengan timnya kemudian dia mau tahu jawaban dari anak-anak muda. Dia memberikan pertanyaan pada kelompok milenial usia 20 sampai 30-an tahun. Pertanyaan, apa goal-goal utama hidup Anda? 后来呢，这个 Robert 跟他的小组呢，就给了很多年轻人这个问大题，他们生活的目标是什么？ Di sini saya lihat banyak ini ya, teman-teman kaum muda yang usia 20 sampai 30-an tahun. 这里有很多30到40岁20 sampai 30 ya? Iya, 20到30岁的青年人。 Nah, pertanyaan ini boleh dijawab lebih dari satu jawaban. 你们可以回答2个答案。 Oke, setelah dikumpulkan jawaban terbanyaknya ini saudara. Jadi orang-orang muda usia 20 sampai 30-an, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka kerja untuk mengejar dua hal tertinggi ini menurut mereka. 那么这些年轻人，他们读书，他们工作，为了追求2件事。 80% anak muda 20-30-an tahun goalnya saya kuliah, saya kerja, saya sekolah untuk pengen kaya.
那么这个有88%的年轻人，他们怎么回答呢？我读书，我工作，为了要赚钱。 Karena jawabannya boleh lebih dari satu, ada 50% jawaban juga yang terbanyak berkata ingin terkenal. 那么因为他们可以答2个问题，所以呢，第2个问题有58%说他们要出名。 Ingin terkenal seperti YouTuber, artis-artis K-pop, artis-artis idola, aktor, aktris bintang film. 他们很向往像出名的歌星、明星、YouTuber 这样的有名。 Menurut orang-orang muda ini, kalau kaya dan terkenal pasti bahagia dah, pasti sehat dah. 这些年轻人以为只要你有名，只要你有钱，一定很快乐。 Nah, Robert Waldinger dengan timnya kemudian melakukan penelitian untuk mengimbangi jawaban anak muda ini. 所以呢，这个 Robert 得到了这些答案呢，他就怎么样来平衡他们的回答？ Dia teliti 700-an pria, saudara, nggak kira-kira ya. 700-an pria selama 75 tahun. Jadi dia memang punya tim melakukan penelitian panjang 75 tahun pada 700-an pria. 那么呢，他就用了700个年轻的男子，花了75年的时间来研究。 Selama 75 tahun nggak semuanya bertahan hidup ya, ada yang meninggal juga saudara. Nah yang tersisa setelah 75 tahun hanya sekitar 60-an pria yang masih hidup. 那么这么多这么长的时间，当然到了75年，有很多都去世了，最后呢剩下大概60多名。 Mereka setiap tahun dicek kesehatannya, dicek bahagia nggak hidupnya untuk tahu nih apa hasil penelitian ini. 那么这些人每年他们就去查，他们健康吗？他们快乐吗？ Saudara, hasil penelitiannya mencengangkan. 哇，结果呢实在很惊奇。 Ternyata ini hasilnya saudara. Good relationships keep us happier and healthier, period. 那结论呢，就是友好的关系就会维持你快乐和健康。 Good relationships, relasi yang baik, hubungan yang baik itu yang membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Titik, period tuh titik maksudnya. 你跟人和你是周围的人友好的关系，你就会觉得更快乐、更健康。 Nah saudara, kalau kita punya relasi yang baik dengan suami istri, orang tua dan anak, dengan teman, dengan mertua, dengan menantu, dengan kakak adik, dengan saudara-saudara di gereja, itu akan membuat kita lebih sehat, lebih bahagia. 所以呢，弟兄姐妹，请你们注意，若你们夫妻之间有好的关系，父母孩子有好的关系，兄弟姐妹有好的关系，和弟兄姐妹有好的关系，你们就会发现你们更快乐和健康。 Banyak yang punya uang banyak, banyak yang terkenal, tapi relasi nggak baik, mereka nggak bahagia, mereka juga nggak sehat. 很多很有钱的人，他们也很多大家很出名，但是呢，他们没有跟人之间有好的关系，他们就不快乐。 Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada persoalan ya di dalam relasi kita kan nggak selalu baik, bukan? 当然，我们跟人之间的关系不是常常都是好的。 Apalagi kalau bicara kita mau bahagia juga di dalam kekekalan, bukan cuma di dunia, tapi setelah kita meninggal kita bahagia selamanya dan jiwa kita juga sehat. 更何况我们注重的不是站在世上的快乐，但是我们盼望有那个永恒的快乐。 Maka relasi baik ini bukan hanya antara kita dengan orang-orang di dunia, tapi good relationship ini juga harus baik antara kita dengan Tuhan pencipta kita. 所以我们的好关系不是单单现在这个世界人与人的关系，乃是要以天上的上帝友好的关系。 Tapi ada masalah saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 2 firman Allah katakan demikian. 但是问题出现就是在以赛亚书59章。 Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. 59章第2节告诉我们，但你们的罪孽使你们与神隔离，你们的罪恶使他掩面不听你们。 Saudara, dosa itu menjadi perusak relasi kita. 所以这个罪啊，能够破坏我们之间的关系。 Tadi kita lihat drama skit di depan, saudara ya. 刚才我们看了这个短剧，
Meskipun itu dalam konteks ada Pak David seperti seolah saat teduh mengenang masa lalunya, itu cuma fiksi, bukan masa lalu Pak David, jangan salah paham saudara. 刚才那个故事不是说我们长老的以前的事，只是一个表演而已。 Jangan setelah ini salamin Pak David, Pak dulu ternyata pernah ditipu ya Pak sama Larry. Jangan ya saudara. Itu cuma drama. Nah saudara, drama tadi itu menggambarkan anak-anak kecil pun sudah punya masalah relasi. 我们看到从儿童时代，这个人之间的关系都出了问题。 Sudah ada yang bully, weh, ngeledek. 有些小孩子就欺负别的小孩子， Anak remaja sudah ada masalah relasi dengan mama berantem, mama kasih tahu nggak denger. 少年时期就跟父母在那边吵。 Dan waktu masuk masa pemuda, relasi bisa semakin bermasalah. Ada yang meninggal di dalam keluarga, ada putus pacar dan sebagainya. 到了年轻的时候，又出更多问题，可能家里人有人去世，或者你失恋了。 Setelah menikah, ada masalah di pekerjaan, masalah relasi dengan rekan kerja, masalah relasi juga dengan istri. Karena istri marah, aduh kok nggak hati-hati sih Pak sampai ditipu. 那么结婚了以后呢，跟那个我们的做同伴也有关系，跟我们的夫妻之间也出了关系。 Sudah jadi opa oma, sudah jadi mertua, juga bisa bermasalah dengan menantu. 做了父母的，做了媳妇，做了婆婆的，也是有问题。 Belum lagi rebutan warisan, akhirnya bertengkar kakak adik, wah macam-macam. 加上弟兄姐妹争那个父母留下的遗产，又更乱了。 Belum lagi kalau ada perselingkuhan, ada pengkhianatan, ditusuk dari belakang dan sebagainya. 或者呢，你们的家庭有婚外情，或者有人从后面刺伤了你。 Saudara, semua itu karena ada dosa yang merusaknya. 这一切都是因为有罪破坏了我们的生命。 Dan yang paling parah, relasi kita dengan Tuhan yang menciptakan kita juga rusak. 更糟糕的，我们跟我们创造的神的关系也被破坏了。 Tuhan ciptakan kita untuk kita dekat dengannya, memuliakan dia. Tapi akhirnya kita jadi hidup untuk diri sendiri. Kita nggak peduli dengan Tuhan karena dosa. 上帝造我们为的是我们能够荣耀他，但是我们的罪破坏了我们之间的关系。 Saudara, namun Tuhan kita yang baik itu dia tidak tinggal diam. 当然，我们满有慈爱的上帝，他也不任凭我们。 Dia mengasihi kita semua yang sudah jatuh dalam dosa. 他非常爱我们已经掉进罪恶的人， Maka dia mau datang dan lahir ke dunia 2000-an tahun lalu. 所以呢，2000年前他愿意降生在这个世界。 Dan di dalam peristiwa kelahiran itu dia memberitakannya melalui seorang malaikat kepada gembala-gembala di 那 padang. 么他那一天晚上诞生的时候，借着一个天使把这个好消息告诉了这些牧羊人。 Ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan breaking good news Namun- kepada para gembala. 上帝差派了一个天使，把这个突破的新闻告诉了这些牧羊人。 Di dalam teks yang tadi kita baca ayat 8 firman Allah berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 刚才我们读的，在伯利恒这野地里有牧羊的人，夜间按着金翅看守羊群。 Saudara, gembala-gembala ini tinggal di padang. Mereka bukan tinggal di rumah, mereka bukan tinggal di kamar hotel, tapi di padang terbuka alam belantara. 你们注意吗？这些牧羊人他住在这个敞阔天空的野地里，不是在旅馆，不是在家里， Dingin saudara, gelap. 又很暗又很冷。 Dan mereka harus menjaga kawanan ternak. Jadi tidurnya bersama dengan ternak domba itu. 因为他必须看守这些羊群，所以他们跟他们睡在一起。 Saudara, gembala-gembala ini adalah kelompok masyarakat pada saat itu yang merupakan kelas bawah. 那个时候的牧羊人是在社会里非常低级的人， Mereka bukan orang kaya, makanya mereka nggak bisa tinggal di tempat yang nyaman. 他们不是有钱人，所以他不能够住在一个舒服的地方。 Mereka bukan orang yang berduit, mereka bukan orang yang terpelajar, bukan pengusaha, pedagang, saudagar, bukan. 他们又不是有钱人，也不是贵族，也不是商人。 Bahkan tafsiran menjelaskan kesaksian mereka di pengadilan, kalau di pengadilan mereka jadi saksi, kesaksiannya nggak dianggap. 所以呢，有人说啊，他们请法院作证，
他们也不注重他们的见证。 Betul-betul mereka kelompok yang dianggap sepi, nggak dipandang sama orang. 实在这些人就是被人轻看的人， Sangat dianggap rendah. 非常低级的人。 Tapi dianggap rendah oleh dunia, berharga di hadapan Tuhan. 但是世界怎么样看清他们？他们在上帝的眼中是宝贵的。 Justru malaikat diutus oleh Tuhan menyampaikan breaking good news itu pada mereka. 因为上帝却选择了他们，借着天使把这个好信息告诉他们。 Karena di hadapan Tuhan semua manusia berharga. 因为在上帝的眼里，每一个人都是宝贵。 Tuhan tidak beda-bedakan kita. 上帝不偏待人。 Dan kepada gembala-gembala ini malaikat menyampaikan berita good news itu seperti ini, saudara. 那么这个天使呢，就向这个牧羊人报了一个好消息。 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 有主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照着他们，牧养的人就甚惧怕。 Saudara, saya mau ajak kita lihat ini dulu. Waktu malaikat datang dalam terang kemuliaan Tuhan yang bersinar, gembala-gembala itu sangat ketakutan. 我们要你们明白，那个时候在黑夜里，上帝的荣光照着他们，那个牧羊人啊，非常的怕。 Sangat ketakutannya karena lagi gelap-gelap, lagi tidur-tidur, tiba-tiba ada terang menyala, terang ilahi. Mereka manusia berdosa pasti takut, kita juga takut pasti, saudara. 因为你们能够想象到的吗？他们在这么黑的地方，忽然间出现了这个光，而且是神圣的光，我们罪人啊都会怕的。 Kalau nggak percaya nanti malam kita coba gelapin rumah kita semua, terus kita lagi diem-diem, nggak usah pakai terang, pakai suara aja. Halo, saya rasa juga takut. 你们要试一试吗？晚上你把灯把它熄掉，你就坐在那边，有人告诉你嗨，你会怕吗？ Terang dari langit. 这个是从天上来的光， Wah, mereka takut sekali. 他们非常的怕。 Namun saudara, yang takut bukan cuma mereka sebetulnya. 其实怕的人不单单他们， Kita juga sebenarnya banyak ketakutan, bukan? 其实我们也很多事我们都怕。 Meski bukan takut karena ada malaikat nongol di dekat kita, bukan takut itu, tapi saya rasa ada hal-hal lain yang bisa bikin kita takut juga. 我们怕不是因为忽然间有天使出现，但是我们很多事我们都怕。 Barangkali ada di antara kita yang takut tentang masa depan kita. 可能我们当中为我们的前途而惧怕， Barangkali ada yang takut tentang tahun depan siapa yang terpilih jadi 可 presidennya. 能你们也担心明年谁被选中总统呢？ Aduh, minggu depan udah tahun baru. 哎呀，下个礼拜已经新年了， Tahun 2024 lebih terang dari 2023 atau lebih gelap ya? 2024年比2023年更光或者更暗呢？ Aduh, takut Tuhan tahu. 哎呀，传道我很怕。 Ada yang mungkin orang tua juga takut anaknya sekolah di luar kota, jauh dari kita. 做父母的可能孩子在外国读书，你们也怕。 Ada yang mungkin suami istri juga ada ketakutan karena misal suami atau istri harus kerja berjauhan, bagaimana ya, aman gak ya, dan sebagainya. 夫妻之间也会怕，因为他们夫妻之间各外在很远的地方做工。 Ada yang mungkin takut lihat tabungan, aduh kok makin tipis ya, kok pemasukan berkurang. 或者你觉得你收入少了，你看你的储蓄越来越少。 Ada yang mulai takut anaknya sudah makin besar, cowok-cowok banyak mengejar. 有些爸爸很怕，因为孩子长大了，哇，很多男人追他。 Itu tadi Ailivi bisikin saya, anak udah gede ya, udah mulai takut dong Weng katanya. 传道就怕了。 Curcol saudara, curcol. Curhat colong-colong. Nah saudara, ada yang macam-macam takutnya kita. 所以我们怕各种各样的事。 Tapi kita juga ada yang seperti gembala itu yang dianggap sepi, yang gak dilihat sama orang. 但是我们也可能像这个牧羊人，没有人重视我们，没有人注意我们。 Saudara, maafkan kami para hamba Tuhan atau para diaken atau para pengurus. Kalau kami pernah gak sengaja misalnya tidak menyalami saudara. 所以呢，我求你们原谅我们做仆人的，还有做这个执事的，可能无意中没有向你们问安。 Jangan sampai saudara merasa, saya nggak dianggap nih, saya nggak disalim. Jangan saudara ya. Niman- Biasanya kita pasti nggak sengaja deh.
我们是无意的，所以你们千万不要想教会的人不注重我。 Tapi saudara, di dunia ini seringkali kita rasa begitu bukan? Orang kok kayaknya pilih-pilih ya, saya kayaknya nggak dianggap. 好多时候我们有这样的想法，为什么人家偏待人？ Saya kok kayaknya dipandang rendah, saya dipandang remeh oleh orang lain. 为什么别人轻视我、轻看我呢？ Nah saudara, kepada gembala yang dianggap sepi, yang sedang takut itu, malaikat berkata demikian saudara. 但是你们注意，这个被人轻视、惧怕的这个牧羊人，这个天使对他们这样说： Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 天使这样说：不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Saudara, isi breaking news itu, breaking good news dari surga ke dunia itu sebenarnya kelihatannya singkat, tapi penting sekali saudara. 你们看这个从天上来的消息，看起来很简单，但是非常的重要。 Saya ajak kita lihat sedikit demi sedikit hari ini. 今天 Hari apa saudara? 是什么日子呢？ Kalau kita lihat Lukas 2 ayat 1, di situ ada keterangan waktu Kaisar Agustus memerintah dan Kirenius menjadi wali negeri di Syria. 如果你们看第一节，你们就知道了是什么日子。那个时候是凯撒奥古斯都在那里掌权，而州行武的就是基里纽。 Saudara, kalau pelajari sejarah betul-betul ada yang namanya Kaisar Agustus, Kirenius menjadi wali negeri Syria. Itu catatan sejarah ada, itu hari yang betul-betul ada. 这个日子是真正存在的，因为历史有记载，有这个凯撒，也有这个巡抚。 Di hari itu terjadi apa di mana saudara? Di kota Daud. 那个是在什么地方发生呢？就是在大卫城。 Kota Daud, kota Bethlehem juga betul-betul ada. Saudara lihat peta, ada tempatnya. 你们若看地图的话，这个大卫城和伯利恒是存在的。 Kalau ada kesempatan kita berdoa di daerah Israel cepat damai, bisa jalan-jalan ke sana, ada tempatnya saudara. 因为若你要祷告，希望他们在那里和平，我们能够去那边，真的有这个地方。 Apa yang terjadi? 发生了什么事呢？ Telah lahir bagimu. Jadi Tuhan kita, pencipta langit semesta, telah lahir bagi kita ciptaannya. 所以呢，为你们生了一个救主，就是创造宇宙万有的上帝为你诞生。 Oh saudara, Tuhan bukan hanya lahir untuk kunjungan biasa-biasa saja, tapi bagimu, bagi kita semua, semua bangsa, semua manusia. 上帝来这里诞生，不是只是要探望我们，但是是为着万民，为着我们。 Nah ini yang paling penting, siapa dia yang lahir itu? 现在最重要的，到底是谁诞生呢？ Juru selamat yaitu Kristus Tuhan. 就是我们的救主主基督。 Saudara, Yesus Kristus dia Tuhan, tapi dia juga juru selamat. 耶稣基督是上帝，也是我们的救赎主。 Saudara, jadi dari breaking good news itu sudah disebutkan, He is the savior of the world. Dia juru selamat dunia. 所以呢，在这个大好信息里面已经告诉我们，他就是世界的救主。 Ada misi penting Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. 耶稣基督来到这个世界，有带着一个大使命，就是要拯救我们世人。 Saudara, kalau kita tidak diselamatkan, kita berdosa, kita harus mati di dalam kekekalan, di dalam api neraka. 若我们没有救赎主，我们已经犯罪了以后呢，我们将永远的死在地狱里。 Tapi karena dia baik, pada saat dia dewasa di dalam wujud manusianya, dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. 因为我们的上帝是满有慈爱的，当他以后成长以后，他愿意为我们死在十字架上。 Supaya setiap kita yang berdosa yang seharusnya dihukum tidak menerima hukuman itu. Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada dia. 是我们每一个必须受惩罚的罪人，上帝为我们担当了。 Dan kalau kita percaya kepada dia sebagai juru selamat kita tidak lagi dihukum, kita akan diselamatkan. 若我们真心相信他就是我们的救赎主，我们就得救。 Saudara, waktu saya remaja, saya pernah bertanya-tanya, Tuhan Yesus kan hebat.
我少年的时候，我曾在问主耶稣这么本事的人， Dia bisa bangkitkan orang mati. 他会叫死人复活， Dia bisa sembuhkan orang yang buta. 他能够医治瞎眼的， Dia bisa sembuhkan orang lumpuh. 他能够医治瘸腿的， Dia bisa sembuhkan orang yang kerasukan setan. 他能够救被鬼附的人， Dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. 他能够用5饼2鱼喂饱5000多名的人， Dia bisa berjalan di atas air. 他还能够在水上行走， Dia bisa meredakan angin ribut. 他能够止息这些风暴， Bahkan dia yang ciptakan dunia ini. 甚至他创造了这个天地。 Apa susahnya sih sebenarnya buat Tuhan Yesus untuk dia turun dari salib waktu itu? 那个时候他被钉十字架，当然很容易的，他也能够下来。 Saya bertanya-tanya sampai satu waktu nggak sengaja saya baca satu artikel, saudara. 我一直在这里自问啊，一直到我有一天读到了一个文章。 Nah, artikel yang saya baca ini saya pernah ceritakan tampaknya kepada sebagian Bapak Ibu di tempat ini. 这个文章我好像曾经告诉你们， Jadi kalau udah pernah dengar nggak apa-apa Bapak Ibu ya, supaya makin inget lah cerita ini. 听过了也没有问题， Tapi kalau yang belum dengar semoga makin ngerti juga. 没有听过的请注意。 Tadi sebelum saya berkhotbah ada satu anak sekolah minggu tanya, nanti Lausa akan cerita apa? 啊，刚才我还没有讲到，有一个主日学生问我，老师，等一下你要讲什么故事？ Saya pakai bahasa anak-anak yang mudah-mudahan bisa membuat dia semangat dengar firman Tuhan. Saya bilang Lausa mau cerita tentang ayam. 我说我要讲关于鸡。 Nah artikel itu memang tentang ayam saudara. 这个文章是讲到鸡。 Nah si anak sekolah minggu yang tadi tanya saya semoga sekarang konsentrasi dengar cerita 盼 Lausa 望 ini. 这个儿童能够注意听我讲什么。 Saudara saya waktu itu baca artikel tentang seekor induk ayam 那个时候我读到一只母鸡， yang ditemukan tewas misterius. 他们发现它很奥秘的死掉。 Induk ayam mama ayam ini ditemukan oleh peternaknya di dalam kandangnya dalam kondisi kepalanya itu berlumuran darah tapi udah mati. 后来这个养鸡的人发现这个母鸡不知道莫名其妙的它的头流血而死了。 Ayamnya duduk diem begitu, kepalanya udah ada darah yang mengering, ada bocor di kepalanya dan dia udah mati, badannya udah dingin. 这个母鸡就安坐在那里，但是不能动，因为它的头流血了，它死了。 Si peternak penasaran, kok ayam saya bisa matinya begini nih? 养鸡的人莫名其妙，我的鸡怎么会死呢？ Lalu dia lakukan investigasi, penyelidikan saudara. 后来他就去调查， Lalu dia selidiki, apa nih yang terjadi ya? 他去调查到底发生了什么事。 Saudara kemudian ditemukan ada jejak kaki hewan lain. 就发现了其他动物的脚印。 Ada kaki binatang buas, begitu dia teliti dia tahu itu musang ya, sejenis serigala, begitu kira-kira saudara. 后来他就发现有这个musang出来， Dan si musang ini ternyata setelah dia periksa lagi, oh rupanya musang ini malam-malam masuk ke kandang ayam itu dan mematok kepala ayam itu, menyedot darahnya sampai habis. 哇，原来这个动物静悄悄的晚上进到这个母鸡的笼里，后来呢，他就把这个母鸡的头摇一下，把它的血吸出来。 Saudara sampai di sini saudara jangan tanya saya, hah musang sedot kepala ayam, sedot darah. 怎么搞的？这个母上能够吸血的吗？ Saya waktu baca itu juga bertanya-tanya saudara. 我读的时候我也是莫名其妙。 Tapi karena saya bukan ahli perayaman dan ahli permusangan, jadi terima aja deh saudara ya 我不 cerita 是养鸡或者母上的专业，所以我也在那边。 Iya jadi saya oke dah saya lanjutkan dah. Dia dipatok oleh musang, disedot darahnya. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa si ayamnya diem aja? Kok nggak lawan? Kok nggak melarikan diri? 我们就发现这个母上呢，就吸了这个母鸡的血，但是这个母鸡为什么不走呢？ Saudara itu juga yang ditanya oleh si peternak. Kok ayam saya diem aja? Kan bisa ngelawan, kan nggak mungkin dibius baru disedot. 这个养鸡的也奇怪，为什么我的这个母鸡不反抗呢？
Lalu si peternak itu kemudian dia angkat tubuh induk ayam itu. 后来呢，这个养鸡的把这个母鸡的身体拿上来， Begitu diangkat baru dia tahu jawabannya. 哇，他拿了母鸡以后，他才知道答案。 Di bawah tubuh induk ayam yang sudah tewas itu ada anak-anak ayam yang masih kecil. 原来这个死去的母鸡的下面有很多小鸡。 Saudara, induk ayam itu bertahan sampai darah penghabisan supaya jangan sampai anak-anak yang disayangnya itu tewas. 这个母鸡忍受了一切，使这个小鸡不失去生命。 Kalau dia lawan, kalau dia berontak, barangkali mungkin dia bisa selamat, tapi anak-anaknya pasti tewas. 因为他想，若他反抗的话，可能他不死，但是其中这个小鸡可能会死。 Saudara, disitulah saya mengerti kenapa Tuhan kita tidak turun dari kayu salib waktu itu. 从这里我就明白了，为什么我们的上帝没有从十字架下来。 Kalau dia turun, kita semua yang akan tewas di dalam kekekalan. 因为如果他真的下来的话，我们就会永死。 Tapi dia tuntaskan misi penyelamatan itu sampai akhir, saudara. 但是他成就了他所要进行的使命。 Sampai pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan semua. Sehingga kita semua anak-anak yang disayangnya itu kita punya pengharapan. 所以3天以后，他复活了，打败这一切，使我们相信他的人就有盼望。 Nah saudara, berita yang begitu luar biasa ini disampaikan oleh seorang malaikat dicatat oleh Alkitab. 这个伟大的消息只有接着一个天使来报告， Tapi diresponi oleh sejumlah besar bala tentara sorga. 但是我们看有很大的这个天军和天使来回应他。 Sejumlah bala tentara sorga kita lihat di ayat 13 sampai 14 firman Allah berkata demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 13、14节，忽然有一大队天兵和那天使赞美上帝说：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。” Saudara perhatikan kalimat yang saya beri warna kuning. 你们注意这个黄色的字， Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。 Saudara, kalimat ini menunjukkan inilah tujuan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 这一句话就证明耶稣基督来世界的目的。 Untuk menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. 就是要彰显着上帝的荣耀。 Dan hal yang kedua, untuk menyatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 第二就是在地上平安归于他所喜悦的人。 Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang sepaket, tidak bisa dipisahkan. 这两件是一个包装的，不能分开的。 Waktu Tuhan Yesus menebus kita, memulihkan hidup kita. 当主耶稣救了我们，使我们的生命恢复。 Tuhan mau hidup kita kemudian kembali memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. 当然，我们上帝也盼望我们的生活能够荣耀在至高之处的上帝。 Dan pada saat hidup kita memuliakan Allah, akan ada damai sejahtera yang bisa kita rasakan di bumi ini. 所以呢，当我们在世上的时候荣耀上帝，我们的心就会被这个平安所充满。 Namun ada satu bagian yang saya mau ajak kita perhatikan lebih teliti, yaitu kalimat akhir yang saya beri warna kuning ini, saudara. 那么你们要注意我这个黄色的字。 Damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan di bumi itu nggak otomatis semua orang di bumi merasakan. 上帝所赐的平安，不是呢立刻就是每一个人都能够 Ada 得 kalimat 到。 di antara manusia yang berkenan kepadanya. 因为他最后一个字他说是给他所喜悦的人。 Maka saudara, kita harus pastikan kita menjadi manusia yang berkenan kepadanya. 所以我们必须肯定，我们就是上帝所喜悦的人。 Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berkenan kepadanya? 我们怎么能够成为上帝所喜悦的人呢？
Di bagian lain kita akan lihat misalnya Roma 15 ayat 13. 我们来看罗马书15章13节。 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Saudara, supaya kita bisa menjadi manusia yang berkenan kepadanya, harus ada iman percaya kita kepadanya. 当然，我们要成为上帝所喜悦的人，第一，我们一定要相信我们的神。 Dengan iman percaya inilah Tuhan Yesus bukan hanya lahir di palungan, dia lahir juga di hati kita. 你如果有这个信，上帝不是主耶稣，不是只有诞生在马槽里，他也降生在我们的心中。 Bagian Alkitab yang lain berkata, kita harus percaya dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita. Itulah iman yang sesungguhnya. 我们记得，我们说要口里承认，心里相信。 Saudara, mungkin kita mulut berkata, iya saya percaya Tuhan Yesus. 我们口里很容易说，是我相信主耶稣。 Mungkin di pikiran juga kita setuju, iya Yesus Tuhan, ya saya setuju. 思想里我们也说，是我相信主耶稣是救主。 Tapi apakah hati kita dan seluruh hidup kita betul-betul menyatakan kita beriman percaya kepada Tuhan? 但是我们的心，我们的生活是否彰显我们是真的相信上帝的人呢？ Seolah-olah kita kalau misalnya melepaskan diri misalnya ya dari pinggir panggung ini, kita jatuhkan diri, seolah kita percaya tangan Tuhan menopang, kita serahkan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Itulah percaya seluruhnya, saudara. 就是说，你完全的交托给上帝，我们无论发生什么事，我们相信上帝会托住我们。 Sehingga kita kalau ada Tuhan lahir di hati kita, kita tahu hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. 所以呢，当我们知道上帝已经降生在我们的心，我们就相信我们这个生命不属于我们了，乃是属于上帝。 Mau jadi apa bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai kehendak Tuhan. 我们所做的一切不是照着我们的心意，乃是照着上帝的旨意。 Dan dengan iman inilah para gembala meresponi berita breaking good news itu. 这些牧羊人也会因信，他们回应了这个大好的信息。 Dalam iman percaya para gembala ini cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Kristus yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka lalu memberitahukan apa yang telah mereka dengar dari malaikat-malaikat. Lalu mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. 后来呢，这个牧羊人也因着信，他们快快去找玛利亚和约瑟和婴孩，还有呢，把这个好消息告诉他们。后来呢，他们一同回去赞美荣耀上帝。 Saudara, gembala-gembala ini waktu dengar berita itu mereka cepat-cepat meresponi dengan iman percaya, menghampiri apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka percaya sepenuhnya, mereka cepat-cepat datang kepada Kristus. 这个牧羊人听到好信息以后，他们就充满了信心，他们相信，他们就即刻去找玛利亚、约瑟和耶稣。 Dan setelah perjumpaan dengan Kristus itu, mereka kembali sambil memuji memuliakan Allah. Hidup mereka berubah, memuji memuliakan Allah. 当他一到了这个婴孩耶稣基督的时候，他们的生命被改变，他们就充满了喜乐，赞美我们的上帝。 Kalau Kristus lahir di hati kita, kita bisa berkata seperti yang dicatat di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 若主耶稣真的诞生在我们的心的话，我们就会在加拉太书一样2章20节说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。” Saudara, saya akan tutup khotbah pada sore hari ini dengan filosofi kopi tumpah. 我要以这个被倒掉的咖啡的字学来结束今天的道。
Saudara pasti di sini banyak yang suka minum kopi 我 bukan? 相信我们当中很多人喜欢喝咖啡， Baik kopi yang panas maupun kopi yang dingin. 无论是冷的也好，热的也好。 Nah saudara kalau kita lagi asik-asik minum kopi, kita pegang kopi seperti ini saudara ya. 哇，我们就这样拿着我们的咖啡， Kita minum, 哇，我们就喝。 terus misalnya saya lagi merenung atau saat teduh seperti yang dilakukan oleh Pak David tadi. 哈，如果我是拿着咖啡，就像长老在那里思想。 Lalu Ailivi jalan di dekat saya misalnya. 后来呢，我就靠近了他， Lalu menabrak tangan saya misalnya. 我就把他撞到了， Menabrak tangan, agak kenceng saudara. 很大力的撞到他。 Lalu kopinya tumpah nih saudara. 哎呀，那个咖啡倒出来了， Wah waktu kopi itu tumpah saya pasti kecewa dong. 当然我很失望。 Aduh lagi anak-anak minum kopi disenggol nih sama Ailivi. 哎呀，我真的享受喝咖啡，这个丽菲阿姨撞到我了。 Saudara kalau misalnya ada yang bertanya kepada saya atau kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal itu. 啊，如果有人问起我或者问起你们， Misalnya ada yang bertanya kenapa kamu menumpahkan kopi? 他们问我为什么你把这个咖啡倒掉呢？ Jawaban simpelnya kan kita akan bilang ya karena ada yang menabrak saya. 当然很容易的，我说有人撞到我。 Saudara filosofi kopi tumpah, jawaban ini jawaban yang salah. 其实，在这个字写里，这个答案不对。 Jawaban yang benar adalah ini saudara. 正确的答案是什么呢？ Karena cangkir kamu berisi kopi. 因为你的杯啊装的是咖啡， Maka tumpahnya kopi. 所以倒出来的也是咖啡。 Kalau cangkir kamu berisi teh, tumpahnya teh. 如果你的杯啊是装的是茶，一定倒出来的也是茶。 Kalau cangkir kamu berisi boba, milk tea, ya tumpahnya boba milk tea. 如果是你的杯充满了是奶茶，当然装出来的也是奶茶。 Kenapa kamu menumpahkan kopi? Karena isinya kopi. 为什么你把这个咖啡倒下呢？因为它里面装的就是咖啡。 Saudara, cangkir ini seperti hati kita. 这个杯就描写我们的心。 Hidup kita tuh bisa sewaktu-waktu ditabrak oleh sesuatu yang kita nggak duga. 当然，我们在生活里有忽然间来的不好的情况， Mungkin ada masalah yang tiba-tiba menabrak kita. 可能出了问题， Masalah pekerjaan, 可能工作上、 masalah kesehatan, 你的健康、 masalah rumah tangga, 我们的家庭问题、 masalah pertemanan, 我们的交友问题、 masalah relasi. 我们的关系问题。 Apa yang keluar dari hati kita? 那么从我们心发出来的是什么？ Saudara, kalau yang keluar adalah umpatan, makian, kepahitan, kebencian. 若是你发出来的就是粗暴、臭骂、咒诅的话， Semua hal yang jauh dari karakter Tuhan Yesus. 就是跟耶稣的属性完全不一样的。 Kemungkinan besar Kristus belum lahir di hati kita. 很可能基督还没有降生在你的心。 Tapi kalau Kristus sudah lahir di cangkir hati kita ada di dalamnya. 若是基督已经诞生在我们心里的杯， Waktu masalah menabrak kita, 当出了问题， harusnya yang keluar adalah semua karakter-karakter yang seperti karakter Tuhan Yesus. 发出来的应该是像主耶稣一样的属性： Kesabaran, 忍耐、 kemurahan, 恩慈、 ketenangan. 平安。 Kita tidak keluar caci maki. 我们没有讲出骂人的话。 Kita bisa tetap tekun berdoa, berserah, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. 我们仍然能够恳切的祷告，爱别人，爱上帝。 Karena itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 因为耶稣基督在十字架也已经向我们显明， Tidak sedikit, tidak ada setitik pun dosa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. 从上帝耶稣身上没有出现一点点的罪。 Saudara, kalau ada yang bertanya begini, "Woi, Cuantau, kita orang Kristen masa nggak bisa keluar dosa? Kan kita masih bisa berdosa." 可能有人说传道，我们虽然是基督徒，我们还会犯错。 Ada yang kena masalah masih bisa maki-maki, marah-marah. 有人有问题的话，他还会骂人。 Iya saudara, saya tahu. 我知道是有的， Karena memang ada dua kemungkinan. 因为有两个可能性。 Kemungkinan pertama, 第一个，
Kristus belum sungguh-sungguh lahir di hati kita. 基督还没有真正诞生在我们的心。 Tapi ada kemungkinan yang kedua. 也有第二个可能性， Kristus sudah lahir di hati kita. 基督已经诞生在我们的心， Dan kita dalam proses pengudusan itu, pemurnian itu. 我们正在进行这个洁净增长的过程， Untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. 使我们一天比一天更像主耶稣。 Namun dalam prosesnya itu bukan kita makin keluarnya makin jauh dari Kristus. 但是在过程中，不是我们越来越远离上帝， Kita bisa salah. 我们会犯错， Tapi kita harus langsung cepat-cepat, ups, aduh saya salah. Kita minta ampun pada Tuhan, cepat-cepat bertobat. 但是我们要即刻悔改，求神赦免。 Tapi makin salah, makin jauh, makin gak mirip Tuhan Yesus. Saya ragu loh, apakah betul Kristus sungguh-sungguh sudah lahir di dalam hati kita? 若你是犯错了，但是你越来越远离耶稣的话，我就怀疑是否神已经降生在你心中。 Saudara, maka dari itu malam hari ini saya rindu di momen Natal 2023 ini. 所以我真的很渴慕在2023年的圣诞节里， Kita merayakan Natal, kita pastikan Kristus sudah sungguh-sungguh lahir di hati kita. 我们庆祝圣诞节，要你们肯定，基督已经降生在你们的心。 Mari kita tundukkan kepala. 我们来低头。 Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara musik memainkan dengan lembut, saya mengajak setiap kita boleh menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, berdoalah di hadapan Tuhan. Lihatlah diri kita masing-masing bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan. Kalau memang benar selama ini Kristus belum sungguh-sungguh lahir di hati kita. Malam hari ini kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita berkata, Tuhan Yesus, aku mau Engkau lahir di hatiku. Aku mau buka hatiku menjadi tempat Engkau bertata. Tuhan, masuklah dan lahirlah di hatiku. Aku mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Kalau ada di antara kita yang selama ini masih ragu, merasa rasanya saya belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Saya rindu dan saya mengajak setiap kita malam hari ini boleh naikkan doa secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, lahir di hati kita. Yang kedua saudara, kalau ada di antara kita yang selama ini merasa mulai makin jauh dari Tuhan, mulai undur dari Tuhan. Mungkin Kristus sudah lahir di hati kita, tapi kita selama ini sudah berjarak dengan Tuhan karena mungkin kita terlalu sibuk dengan masalah kita. Kita terlalu sibuk dengan hidup kita. Sehingga Kristus yang ada di hati kita mulai tertutup dengan segala hal lain. Hari ini kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya mau kembali memprioritaskan Tuhan Yesus yang ada di hatiku. Memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidupku. Ampuni saya Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Saudara, di tangan kita sudah ada lilin yang dibagikan. Saya rindu pada malam ini kita tidak seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kita mungkin nyalakan tanpa makna. Tapi malam ini saya mengajak, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadikan ini doa tekad kita di hadapan Tuhan. Baik doa mau menjadikan Yesus lahir di hati kita, maupun kita mau memperbaharui komitmen untuk lebih sungguh lagi hidup buat Tuhan Yesus. Mari kita nyalakan lilin kita di tangan kita masing-masing. Dan dengan lilin yang menyala, kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Saudara, kita jangan ikut-ikutan, kita gak perlu lihat kiri kanan kita. Ini menjadi keputusan diri kita di hadapan Tuhan. Lilin ini menjadi simbol tekad kita, menjadi simbol doa kita di hadapan Tuhan. Kalau ini yang kita rindukan, Kristus bertata, Kristus menjadi terang yang menerangi hidup kita. Mari kita nyalakan lilin ini sebagai simbol Tuhan. Saya mau Engkau terus yang ada di hidupku, Engkau terus yang menerangi hidupku. Dan waktu Tuhan bertata di dalam hidup kita, Dia akan berkati kita dengan good relationship itu. Good relationship dengan Allah Bapa di surga. Good relationship dengan keluarga kita. Good relationship dengan anak-anak kita. Good relationship dengan kakak adik kita. Dengan teman-teman kita. Dengan suami istri kita. Dengan orang-orang yang kita kenal di dunia ini.
baik teman sekolah, teman kuliah, teman gereja, tetangga kita, ipar kita, siapapun, mertua, menantu kita rindukan Tuhan berkati dengan pemulihan di akhir tahun ini, di momen Natal ini. Saudara, silakan saudara berdoa secara pribadi, silakan saudara mengambil keputusan dengan menyalakan lilin, dan sementara kita berdoa, singers akan menyanyikan satu pujian untuk mengiringi doa kita. Kapanpun saudara mau menyalakan lilinnya, silakan. Ini menjadi doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Singers akan mengiringi kita dengan satu pujian. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Saya mengajak kita semua untuk berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Baik yang ada di aula utama maupun aula bawah. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu temukanku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia.
di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mohon dengan kasih Pak Riki untuk menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat merayakan Natal pada hari ini. Kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami boleh mengalami sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus lahir di hati kami. Boleh mengalami pembaruan hidup dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Oleh karena sekarang di dalam hati kami Tuhan Yesus telah hadir. Bapak, kami bersyukur buat rangkaian acara Natal yang boleh kami rayakan pada malam hari ini. Semua boleh jalan, boleh jadi hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan sekarang ya Bapak, kami mau mengakhiri rangkaian acara Natal ini. Kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sidang Natal yang berbahagia pada malam hari ini. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, dan boleh mematikan liftnya. Sebelum masuk warta, kita boleh mengambil saat teduh, menenangkan hati untuk mengakhiri rangkaian perayaan Natal pada hari ini. Silakan bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara perayaan Natal kita di tahun 2023 ini. Kita sungguh bersyukur anugerah Tuhan begitu besar bagi gereja GPM Beri Kemurnian. Telah memimpin sepanjang bulan Desember ini rangkaian Natal demi Natal baik di komisi, di persekutuan lingkungan, dan juga bagi kita semua keluarga besar GPM Beri Kemurnian di malam hari ini.
Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dari Majelis Jemaat GPMRI. Sangat bersyukur Tuhan telah mengutus hambanya, yaitu Guru Injil Hendra Aweng boleh melayani di tengah-tengah kita. Kita beri aplaus. Jadi Guru Injil Hendra Aweng datang bersama juga dengan keluarga ya, dengan istri dan kedua anak beliau. Dari jauh-jauh ya, dari Malang, karena beliau sekarang melayani di STT Saat Malang. Jadi kita berterima kasih, kami berterima kasih yang sudah melayani dari Persekutuan Doa Rabu, di Pemuda, kemarin di ibadah kita dan hari ini. Tuhan memberkati terus pelayanan dan keluarga Guru Injil Hendra Aweng. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 31 mengakhiri tahun 2023 kita ada ibadah dalam 2 kali kebaktian, ya ibadah minggu 2 kali kebaktian jam 7 pagi dan 9.30 dengan tema semakin akrab dengan Tuhan. Pendeta Riki Batlayer yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian tanggal 1 Januari kita kembali datang beribadah memulai tahun yang baru dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, ibadah 1 Januari hanya 1 kali, 9.30 saja. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Hardi Varianto dengan tema dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Ini juga tema gereja kita sepanjang tahun 2024. Biar kita boleh bersama-sama hadir beribadah baik di tanggal 31 dan di tanggal 1 Januari 2024. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan diarahkan untuk turun dari tempat ini. Tapi waktu kita turun, kita jangan langsung turun begitu ya. Kita akan nyanyi dulu We Wish You a Merry Christmas. Baru nanti bersalam-salaman, nanti akan dipandu turunnya. Yang di aula bawah dulu. Lalu nanti yang di tempat ini, baik yang di balkon, yang perlu menggunakan lift bisa keluar di sini. Dan nanti juga ada yang dari belakang untuk turun ke bawah. Ya. Jadi kita nyanyikan dulu lagu We Wish You Merry Christmas. Kita pulang dengan hati bersuka cita karena Kristus sudah lahir di hati kita. Mari kita berdiri ya. Kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Kita nyanyikan dulu baru nanti keluar dari ruangan ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Yang di aula dulu ya. Di aula. Asyar boleh tolong. Bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Singer terus nyanyikan. Silakan yang dari aula turun keluar dulu. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your. Ya silakan yang di ruangan ini. Boleh lewat sini. Boleh lewat belakang. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Musiknya boleh terus main. Terus main aja. We wish you.
di belakang ini boleh tunggu sebentar, yang di bawah belum keluar. Mari berhimpun. Ya, yang di ruangan ini boleh turun. Sudah boleh turun. Lihat. Lihat yang langit, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gloria. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Boleh turun Bapak Ibu, sudah bisa turun.